ikaw. Mao kini karon ang gipahitabo nga LGU Mobile sa Barangay New Visayas, Santo Tomas, Davao del Norte. Ipigayo ni Langdong Mayor nga si Roland Sabuliros Disica. Aduna kitay libreng tambal, libreng check-up, libreng ibot og gipon ug libreng injection yung mga hayop ug uban pa libreng gupit. Kung napay mga serbisyo diri karon nga daghan nga gipahitabo ni Langdong Mayor Roland Disica. Karon diri sa Barangay New Visayas, Santo Tomas, Davao del Norte. Mo kini karon diri ubay-ubay gyud ang tawo nangani diri para sa pag-avail sa mga serbisyong publiko diri karon sa Barangay New Visayas, Santo Tomas, Davao del Norte. Magpasalamat kita sa atong Langdong Mayor nga gipadayon kini niya ang usaang kining ginahimo sa dati pang mga mayor nga LGU Mobile, libreng tambal, libreng check-up. Kinsa man katong wala pa kani diri karon sa Barangay New Visayas, adto na kamo diri kay daghan ang mga doktor nga mo atiman kaninyo. Daghan pud ning tambal nga dala. Ano ang tambal? Sa pharmacy. Ngadto na kamo diri para makaabig kamo sa maong serbisyong publiko diri sa Barangay New Visayas, Santo Tomas, Davao del Norte. Daghan kayong salamat guys sa pagtanaw sa akong live videos. Maraming salamat po and thank you very much and thank you.